السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذه إن شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال سنة 2015 وبالخصوص الأسئلة اللي عندها علاقة مع الكالكول دي ليميت، حساب النهايات. La fonction ديالنا هي f de x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Première question, on va calculer le domaine de définition de f. d de f est égal à l'ensemble de x appartient à 1 tel que ce qui est le dénominateur doit être différent de 0. Il y a x facteur de 1 moins ln de x, ce qu'on كيخالف الصفر. زائد ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. شنو عندنا à l'intérieur ديال ln؟ عندنا x، يعني زائد هذا كونديسيون هذه، زائد ان هذا اللي داخل في ln خصو يكون اكبر من صفر قطعا، يعني x هنا عندنا x donc x doit être supérieur strictement à 0. هاد لا كونديسيون هادي باينه، دونك نبقى نشوفوا هاد لا كونديسيون هادي شنو غادي تعطينا. عندنا x facteur de 1 moins ln de x doit être différent de 0. المعنى ديالها ان x doit être différent de 0 زائد l'autre facteur اللي هو 1 moins ln de x حتى هو خصو يكون كيخالف الصفر. هاد لا كونديسيون هادي ديجا داخله هنا لان هنا x اكبر قطعا من 0 دونك x ديفيرون دو 0، دونك هادي راه داخله هنا، دونك اللي بقى كيهمنا هو هاد لا كونديسيون هادي ونزيدو عليها هادي، دونك هذاك هو الدومين ديفينيسيون. هادي شنو كتعني لنا؟ عندنا 1 moins ln de x différent de 0، حنا غادي نطابقوا من ايغاليتي ومن بعد داكشي اللي لقينا x كتساوي غادي نحيدوه من هذا الطيفال هذا. 1 moins ln de x est égal à 0 implique بان ln غادي نرجعوه من هذا الكوتي هذا، غادي تولي لنا ln de x est égal à 1 وحنا باغيين x، دونك خصنا ندخلو la fonction réciproque ديال ln، la fonction réciproque ديال ln هي l'exponentielle. Donc l'exponentielle ديال ln de x est égal à la puissance 1. دخلنا l'exponentielle من هنا ومن هنايا. à la puissance ln de x هي x لان هذه هي لا réciproque ديال هذه، دونك غادي تبقى لنا هادشي اللي كاين à l'intérieur. شنو عندنا هي x et à la puissance 1 هي e. دونك لي كونديسيون اللي خصهم يتحققوا خصها تكون x اكبر قطعا من صفر اي x خصها تكون كتخالف 0، خصها x تكون كتخالف e و x كتخالف صفر ها ديجا داخله هنايا. دونك الدومين دي ديفينيسيون ديالنا est égal من 0 حتى ل e. هاد e هذا خصنا نحيدوه من هاد لانترفال هذا حتى ل e اوفر يونيون e بلس لانفيني، بمعنى هو هاد لانترفال هذا حيدنا منه هاد ليليمون هذا e، اما هاد لا كونديسيون هادي راه ديجا داخله هنا، عندنا ديجا 0 ما كينتميش لهاد لانترفال هذا، et donc هذا هو الدومين دي ديفينيسيون. Deuxième question A. Déterminer limite lorsque x tend vers e plus de f de x. هذا نعوضو f de x par sa valeur، تجينا هي limite lorsque x tend vers e plus ديال 1 sur x facteur de 1 moins ln de x.
هاد x تنفير او بلس شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هي ان x أكبر من او. سيتادير كو دخلنا الالين غتجينا الالين دو x كبر من الالين دو او، والالين دو او هو 1. سيتادير كو لا رجعنا الالين من هاد الجهه غتجينا 1 موان الين دو x inférieur à 0. دونك إلا درنا التعويض غتجينا x تنفير او بلس، هادي او بلس دونك هذا سي ان نومبر اللي هو بوزيتيف، هادي كونستونت بوزيتيف، وهادي 1 موان الين دو x. الالين فاش نعوضو x بار 1 بار او غتجينا حتى هادي 1 موان 1، ولكن واش هاد 1 موان 1 هي 0 واش 0 بلس ولا 0 موان؟ عندنا 1 موان الين دو x هنايا لوغسكو x تنفير او بلس عندنا صغر من 0، سيتادير هادي تنفير 0 موان، و 0 موان فوا او بلس اللي هذا سي ان نمبر بوزيتيف غادي تعطينا هذا كامل 0 موان، و 1 سور 0 موان est égal à moins l'infini. Donc, est égal à moins l'infini. علاش؟ car limite lorsque x tend vers e plus ديال x هادي tend vers e donc كبر من 0، وعندنا ليميت لوغسكو x tend vers e plus ديال 1 موان الين دو x كي شفنا هادي tend vers 0 موان، و 0 موان ملتيبليي بار ان نومبر كي بوزيتيف، هادو بجوج غادي تعطينا tend vers 0 موان. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et par opération, elle a limite lorsque x tend vers plus, d'IL 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, غتجينا 1 sur 0 moins, et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Deuxième limite, il y a la limite lorsque x tend vers e moins de f de x. نعوضو f de x بالقيمة ديالها تجينا هي la limite lorsque x tend vers e moins ديال 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. نعوضو x par e هنايا غادي تجينا 1 sur e facteur de 1 moins ln de e. ln de e هي 1 donc غادي تجينا 1 moins 1 هي 0. 1 sur 0 c'est l'infini، ولكن بقات خصنا غير باش نعرفو واش سي بلوس لانفيني ou bien سي موان لانفيني. بحال كما درنا في لا بروميير كيسيون عندنا x tend vers e moins، المعنى ديالها بان x inférieur à e. ندخلو الالين من هنا والالين من هنا تجينا الالين دو x inférieur à الالين دو e هي 1. نرجعو هاد الالين من هنا دونك غادي تولي لنا 1 موان الالين دو x، هاد الالين غادي ترجع من هنا دونك غتجينا 1 موان الالين دو x supérieur à 0. دونك عندنا هذا supérieur à 0، هذا tend vers 0 ولكن 0 بلس، لأن عندنا 1 موان الالين دو e هذه هي حتى هي 1 موان 1 سي 0، ولكن 0 بلس 0 plus multiplié par هذه c'est une constante qui tend vers e, c'est une constante qui est positive, donc à 0 plus fois une constante qui est positive, c'est 0 plus, et 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini.
car limite lorsque x tend vers e moins de x tend vers e qui est positif, ou limite lorsque x tend vers e moins ديال 1 moins ln de x tend vers 0 plus. Et 0 plus multiplié par e tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc par opération, la limite lorsque x tend vers e moins de f de x, ou f de x de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x est égal à 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. لقينا بأن هاد جوج ديال لي ليميت lorsque x tend vers e كيساويو l'infini, مرة plus l'infini و مرة moins l'infini, المهم كيساويو l'infini. O E. Donc l'interprétation géométrique ديالهم شنو هي المعنى ديالها؟ أن la courbe représentative de f admet une asymptote verticale un modèle d'équation d'équation x est égal à e. Question 2b, il y a calculé les limites lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc on a f de x بالقيمة ديالها. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. أول ما تنديرو التعويض المباشر. عندنا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x غتعطينا هذه plus l'infini. Donc هذه plus l'infini. Ou ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Avec le signe moins, on a moins l'infini. Plus une constante, on a moins l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini, on a moins l'infini. Et 1 sur moins l'infini est égal à 0. Donc on a une explication là-dessus. Car limite lorsque x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Ou limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x est égal à plus l'infini. هذه المعنى ديالها أن limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 moins ln de x غتجي لنا هي plus l'infini fois moins 1 هي moins l'infini plus 1 donc هي moins l'infini. Par produit غتعطينا بأن limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x facteur de 1 moins ln de x, plus l'infini fois moins l'infini, donc est égal à moins l'infini. Et 1 sur le moins l'infini est égal à 0. D'où limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x est égal à 0.
On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Donc on dit que la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale. D'équation y est égal à 0. Y est égal à 0, fine au voisinage de plus l'infini. بجوار زائد لا نهاية. ولا ضربة d'équation y est égal à 0 هو l'axe des x, l'axe des abscisses. Deuxième C, on va montrer que limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, غنعوضو f de x بالقيمة ديالها. هي limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. نديرو التعويض المباشر، غادي تجي لنا 1 sur lorsque x tend vers 0 plus هنا غادي تجي لنا 0 plus facteur de 1 هادي tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus 0 plus moins l'infini avec moins غتجي plus l'infini fois 0 plus forme indéterminée. إذا شنو غادي نديرو؟ on va développer هاد dénominateur. donc غادي تجي لنا هي limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur هذه غادي ترجع لنا هي x moins x ln de x. وغنديرو هنا بين قوسين هذه كتساوي لنا هي 1 sur هذا ليميت هذه. دونك il suffit باش نعرفوا هذا ليميت هذه ونديرو النتيجه هي 1 مقسومه على هذا ليميت هذه. دونك عندنا ليميت lorsque x tend vers 0 plus ديال هاد الدينوميناتور هذا ديال x moins x ln de x est égal نعوضو x 0 تجينا هنا 0 و x ln de x lorsque x tend vers 0 حتى هي 0. دونك هنا 0 moins 0 هي 0. بقات لنا واش هذا في الدينوميناتور واش 0 بلس ولا 0 moins. دونك on va étudier le signe ديال هاد الدينوميناتور. عندنا كنعرفوا بان الدومين دي ديفينيسيون x appartient à 0 حتى ل e union e plus l'infini. هذا هو الدومين دي ديفينيسيون. lorsque x tend vers 0 plus حنا خدامين في هذا الانترفال هذا. دونك ديجا عندنا x 0 بلس راها كبر واحد شويه من 0. بقات لنا نعرفوا لو سين ديال هذه. عندنا هنايا في هذا الانترفال هذا عندنا بان x il est inférieur à e. c'est-à-dire غادي ندخلو من هنا ln ومن هنا ln غادي تجي لنا ln de x inférieur à ln de e. c'est-à-dire que ln de x inférieur à ln de e هي واحد. c'est-à-dire que 1 moins ln de x هاد ln غنرجعها من هنا غتولي لنا supérieur à 0. هادي رجعناها من هنايا وقريناها من هاد الاتجاه ديال جينا 1 moins ln de x supérieur à 0. c'est-à-dire que هذا supérieur à 0 يعني c'est-à-dire tend vers 0 plus واخا هو vers 0 ولكن 0 par valeur positive. donc عندنا 0 plus fois 0 plus هي 0 plus et 1 sur 0 plus هي égal plus l'infini. هاد الكتابه ديال 1 sur 0 plus ما كنكتبوهاش غير المهم انا باش نفسر لكم 1 sur 0 plus هي plus l'infini.
هنايا باش نقول بان دونك x facteur de 1 moins ln de x هذه 0 بلس وهذه 0 بلس هادو كلها كمان صفر يعني طون فير 0 بلس implique بان limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x est égal à 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Donc on a limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à plus l'infini. هذه المعنى ديالها implique بأن la courbe CF admet une asymptote اللي هي l'équation ديالها x est égal à 0 donc verticale d'équation x est égal à 0. ولا ضرب d'équation x est égal à 0 هو l'axe des ordonnées هو l'axe des y.